जय जगन्नाथ सामने जय जगन्नाथ यूट्यूब चैनल अजय लिजा ब्लॉग स्वागत नमस्ते भले समस्ते मैं आशा करी प्रभु जगन्नाथ कृपा आप भले थे मुझे भले अच्छी आसतु आज गोटे दमदार वीडियो आडियोटी फास्ट लास्ट देखते लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ फुल दमदार वीडियोटी आस फुल रेसिपी आस कंटिन्यू वीडियोटी देखु फास्ट लास्ट देखु एंजॉय करते वीडियो देखी एवं किसी शिखिपारे कि जापर बर्तमान गोटे जगार मुझे मीठा कम करम साई गोटे भौणी सान भौणी गोटे कल म्यारेज होती रिसेप्शन भोजी आर मीठा कम चलती बर्तमान कम चलती दाना बढ़िया हो देखो दाना बेसन दाना बढ़ाऊँगी शिरा बड़ी कम बर्तमान आरंभ है राति जाक कम हम वीडियो कंटिन्यू देखु आ जो मान वीडियोटी भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे जार भी दरकार कम फाम क्या विवाह वर्तगर बाहर कम भल मंद जी दरकार पड़ा आपण मैंने लिंक रे आम वीडियो तले लिंक देदेवी नंबर देदेवी जोगाजोग करेंगे कथबार्ता करेंगे कंटाक्ट नंबर भी देदेवी जोगाजोग करेंगे बर्तमान आसते मुझे दाना बढ़ाऊँगी कम अच्छी आमर नड़ू जिलापी खास्ता भजा नवमता फेणी डाली भजा क्षीर भजा आड़ा यही 8टा आइटम 7टा 8टा आइटम अच्छी राति पाइज बर्तमान राति 9टा बाजला कम आरंभ है मुझे दाना बढ़ुची वीडियो कंटिन्यू देखते आगू आगे कौन अच्छे देखते बर्तमान दाना बढ़िया देखो सामने बर्तमान नड़ी पाग होगा लाइन पड़ेगा तो नड़ीटा पाग होगा आग बोला लाइन पड़े गुजराती गुंड पकड़ देखो गुजराती गुंड होता गुजराती सब पकाऊँगी देखी पारे देखो छणा होता काजू देखो काजू किशमिश आ कलर होती आगे कौन करना आपको केते मिसई देवा घाटी देवा लाइन टा पड़ा तो असुविधा हो रातिया कम लाइन न रही असुविधा वीडियो फुल कंटिन्यू देखु कम केमी हो फुल रेसिपी आसूँ आगे कौन करें नौ धीरे गले देखते आगे ठंडा बोला तापर मैदा कम आरंभ हम वीडियो पूरा फुल कंटिन्यू देखु ठंडा करदेला आगे ठंडा करदे चलिए मैंने एकाठी रही शीघ्र ठंडा हेनी अलग अलग भजा भजा करदे ठंडा हो असुविधा हम कौन देखो सामान बर्तमान मैदा 3 किलो नड़ू पाग ठंडा होती मत मैदा 3 किलो नहीं जाऊँ आ कौन कर खास्ता जा कर पुआ आग मधुरी थी मधुरी पकई मधुरी 25 ग्राम पड़े कौन कर खास्ता
किलो मैदारे 600 ग्राम खास्ता नहीं से कौन करें ना बेकिंग सोडा ना 100 ग्राम सोडाटा 15 ग्राम 10 ग्राम 15 ग्राम भितर सोडा नहीं गली बेकिंग सोडा भल भाव कौन कर मिक्स करदे आपण मैंने किले भी जब करेंगे घर जब अध किलो किले भी खाईपर बनई पारे अध किलो मैदार 100 ग्राम तेल खास्ता देवे छोट चामच अध चामच खंडे बेकिंग सोडा देवे मझे चिकेन सब मझे मुंड कर दीजिए बस भल चिकेन मिसईदेला आ कौन करें ना पानी देकी दलीदेवा भल भाव मिसई देखते धीरे मैंने जो तेलटा दिखाई सब मैदार नाके कथा खाता आसना भल घसी देवा ठीक जो तेल गुंडा गुरा थब से मिसी और खास्ताटा ठीक रही रातिया कम कौन कर दिन याक बेपार होता साई पड़ोसा कथा ये कम तो आम सब कर देखते अपलोड हो देखुं फुल भिडियो आनी पार घर पाखे पुआटा ढड़ा होगी पाखे भिडियोटी आन जो मैंने भिडियोटी देखते भिडियो कंटिन्यू करती बहुत सारा देखिए आज भल भल मिसई पूरा आपको पूरा भल भाव मिसई देली आ कौन करना मो पानी दी डलदेव तेल दिगला खास्ता दिगला सोडा दिगला पान मध्य पड़ा जो कौन करना पानी दी डलदेव भल मिसई पानी ये हूँ 3 किलो मैदा अच्छी 600 ग्राम पानी लगे 600-700 ग्राम पानी लगे 500 तेल दिखाई 700 ग्राम पानी लगे देखो कौन करें चारिपटे भल भाव मिसईदा क्या पानीटा सब आड़ को मिसई मैदा दल कर नहीं शॉर्ट में लॉन्ग चलছে देखो बुझीगला आउ दिन अंत पानी दरकार हम ताला कौन करें ना अल्प अल्प छिकचिकी मिसईदा होगा अलरेडी पानी पूरा 90% भाग पानी होगा कहना गोटे मापिकी देना अंदाज पानी जावा कथा कितने 600 ग्राम पानी देते 700 ग्राम पूरा सामान हो अंदाज पानी दे दी से पानी टे अंट भाया लगुच आप करें ना आपको छिंचीद पानी मिसई मैदाटा मिसई भल भाव 100 ग्राम खंड मिसईद पानी ठीक मात्र जाए से पानी लगे किलो मैदा ने अध किलो मैदा ने काढ़ा पर पानी काढ़ टमाटर तली सारा पर देखिए आपको दही थोईदेला आ कौन करें 5 मिनट खंड छाड़दे 5 मिनट भितर कौन कर आपको नड़ूटा 10 मिनट खंड लगे बोलिया आपको दलिकी थोड़ी नड़ूटा बोला नड़ूटा बोली सारा ये पाग ठीक है 10 मिनट बढ़िया पाग हो क्या सागे सागे दलिकी सागे सागे कम कर खास्ता तो ठीक आस स्टक तो पशु मैदाटा दही मैदाटा जो दही देखो साइज कर काटिया पिस पिस कर काटिए फास्ट आजटा कर देखो क्या बेलियाटा देखे पारे वीडियो करने नथिला तो देखो साइज पूरा साइज कटा गला आपको सब साइज कर काटिकी ठंडा तेल पड़ो
ଥଣ୍ଡା କ'ଣ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ନୁହଁ କି ପୁରା ଗରମ ନୁହଁ, ନଖ ଉଷୁମ ତେଲଟା ଥବ ସେଥିରେ ପକାଯିବ। ଚୁପ୍ କାଟିଦେଲା ବେଳେ ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନଡ଼ୁଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇନି, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ କାଟିକି ପକେଇଦେବା ବାହାରେ, ବସିଲେ କିଛି ନେବନି, ହେଇଯିବ ଲେଟ୍ ହେଉଛି, ରାତି ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଜମା କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ନା, ଫୁଲ୍ ରେସିପି ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଆସୁଛି, ଦମଦାର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ। ଘରେ ବି ଯଦି ଚାହିଁବ ଅଳ୍ପ କେବେ ଆପଣମାନେ କରିକି ଖାଇପାରିବେ, ଅଧ କିଲୋ ମଇଦା ନେଇପାରିବେ। କପୁର ଲାଗିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲଙ୍ଗ କରି କାଟିଦେବେ। ରାତିରେ କହିଲେ କି ତମର ଛୋଟ ହଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରିବେ, ମାନେ ସାଉଣ୍ଡ ବାଜିଲେ କପି ହେଇଯିବ। ହଁ ଯେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ତମେ ଭାଇରାଲ କହିଲି ଆମର ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଧେ ଗାଉନ, ଗୀତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଆ। ଆଉ ଗୀତ ଗାଇବି, ଗାଇବା ବସିକି ଲେଖିବି କହ। ଆଉ ସିଏ ମାନେ ତାକୁ ମାନେ ବସେଇ ଦେଖିବୁ ନା କ'ଣ? ତାକୁ ଟିକେ କହ, ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? ତୁ ତୋ ସୁବିଧାଟା ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସିଏ ତୁ କହ, ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? ଦୋକାନ ପୁରା ସାଇଜ୍ ଆଉ ଫୋନ କର। ସାଇଜ୍ କରି କାଟିଦେଲା ପରେ ତେଲ ପଡ଼ିବ, ତେଲ ପରେ ପକେଇବାକୁ ଆସୁଛି ତୁ ଜାଣିବୁ ସେ ଯାଇଥିଲା ନା ମୁଁ କିଏ କହିବି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ କାଟି ଦେଇଛି, କାଟି ଦେଇକି ମୁଁ ଥଣ୍ଡା ତେଲରେ ନଖ ଉଷୁମ ତେଲରେ ପକାଇ ଦେଇଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଫୁଟି ଫୁଟେଇକି ବାହାରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଜାକୁ କାଟିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘିଅ ତେଲ ଇଏ ନଖ ଉଷୁମ ହେଇକି ଆକୁ ଭାରି ପଡ଼ିଛି। ଆକୁ ହେଇଗଲା ପରେ କଢ଼ା ହେବ। ଏପଟେ ଆମର ସାହି ପିଲାମାନେ ସବୁ ଆସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ଚାଲିଛି ଏଠି। ମଙ୍ଗଳବାର ରେଟ୍ ଅଛି ଶୁଣୁ, ଆମେ 8 ମାସ ଦେବୁ 4 ଦିନ ଆଗରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ରଖ। ତୁଟା ରେଟ୍ ଅବିକା ନୁହଁ, ସେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ରାତିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଥଣ୍ଡା ତେଲରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମାଲ ସବୁ ଉପରକୁ ଉଠୁଛି। ଆକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାଉ ଦେବା, ଦେଖନ୍ତୁ ତାଉ ଟିକେ ଦେବା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରି ପୁରା ଜାମ୍ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, 3 କିଲୋ ମଇଦା ଏକାଥରକେ ପଡ଼ିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଉଠିଗଲା, ମାଲ ସବୁ ଉଠିଗଲା, ଭାସିଲା ପରେ ତାପରେ ତାଉ କରିବା, ହାଉଲା ହେଲେ ମାଲ ସିଝିବ। ଥଣ୍ଡା ତେଲରେ ପଡ଼ିବ, ଗରମ ତେଲରେ ବାହାରିବ ମାଲ ସବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଲ ପୁରା ସାଇଜରେ ତାଉ ଦେଇଦେଲେ ଏଣିକି ମାଲ ସିଝିବ, ମାଲ ପୁରା ପାଗ ହେଇକି ବାହାରିବ। ନଡ଼ୁ ତ ଥଣ୍ଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି, ନଡ଼ୁ ଗୋଳା ହେଇନି। ମୁଁ କହିଲି ନଡ଼ୁ କରିସାରିଲେ ପାଗଟା କରିବେନି, କିନ୍ତୁ ନଡ଼ୁଟା ହେଇପାରିନି। ଘାଟଟା ବାହାର କରିଦେଲି ମାଲଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଲ ପୁରା କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆସିଥିଲା। ମାଲ ଜଣେ ଯଦି ଭାସିଲା ତାହେଲେ ଜାଣିବ ଯେ ମାଲ ପୁରା ଓକେ ହେଇକି ଅଛି। ମାଲ ଯଦି ନ ଭାସିଲା ତୁମେ ଜାଣିବ ଯେ ମାଲ ଠିକ୍ ହେଇନି, ମାନେ ଜିନିଷଟା ଠିକ୍ ହେଇନି। ଯେ ଜିନିଷଟା ଥଣ୍ଡା ତେଲରେ ଭାସିଗଲା ଜାଣିବ ଯେ ପାଗ ପୁରା ଓକେ, ଆଉ ଯଦି ନ ଭାସିଲା ଜାଣିବ ପାଗ ପୁରା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା କେହି ନାହାନ୍ତି, କ୍ଷୀର ଭଜା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। କ୍ଷୀର ଭଜା ସକାଳେ ହେଇଗଲା, କ୍ଷୀର ଭଜା କଟା ହେଇକି ଅଛି। କାଟିଲେ ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାସ୍ତା ଭଜା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, କ୍ଷୀର ଭଜା ରେଡ଼ି କଲି। ଭିଡ଼ିଓ କରିବା କେହି ନାହାନ୍ତି ପାଖରେ। ଆଉ
ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି ଯାକ କାମ ହେଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଆଉ ବାଜୁନି ଲାଗିଲା, ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲେବି ପୋଡ଼ୁଥିଲା, ଅଧା ଜିଲେବି ପୋଡ଼ି ଶିରା ସରିଗଲା ତ ଶିରା ବସେଇଛି, ପୁଣି ସେପଟେ ଶିରା ବସେଇଛି। ଆଉ ଏଥର ଜିଲେବି ପଡ଼ିବ। এই ଦେଖନ୍ତୁ ରାତି ସାରା କେତେ କାମ ହୋଇଛି। ଏଇ ବାବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯାହାର କାମ ହେଉଛି ସେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ୍ ରେସିପି ଆଣିପାରିଲିନି, କାହିଁକିନା ପିଲାମାନେ କେହି ରହିଲେନି, ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ କେହି ରହିଲେନି। କ୍ଷୀର ଭଜା, ଖାସ୍ତା ଭଜା, ଲବଙ୍ଗ ଭଜା, ଡାଳି ଭଜା, ଆଉ ଫେଣି, ଲଡ଼ୁ, ଜିଲାପି। ଆଉ ତଳେ ରହିଯାଇଛି ଡାଳି ଭଜା, ନବମତ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଳି ଭଜା ରହିଯାଇଛି। ହାତରେ ନବମତ ତଳେ ଡାଳି ଭଜାଟା ରହିଯାଇଛି। ଉପରେ ଜାଗା ହେଲାନି ତ, ରାତି ହାତରେ କେଉଁ ଜାଗା ପାଖ ତଳେ ଡାଳି ଭଜା ତଳେ ରହିଯାଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଯାହାର କାମ ଫାମ ଅର୍ଡ଼ର ଦରକାର ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ, ମୁଁ ତଳେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେବ ଦେଇଦେବି। ଖାଲି ରହିଲା, ବାକି ରହିଲା ଖାଲି ଜିଲାପିଟା ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଜିଲାପି ପଡ଼ିଗଲାଣି, ଅଧା ଜିଲାପି ପଡ଼ିଗଲାଣି, ଆଉ ଅଧା ଅଛି। ପୁଅ ଶିରାଟା ହାଣ୍ଡି ଦେଉଛି, ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଉ ଯାହାର କାମ ହେଉଛି ସେ ବାବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର। ସାରା ରାତି କାମ ଚାଲିଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଫୁଟିଲା ଗୋଟେ ଫୁଟିଲା କ'ଣ? ମୋ ପୁଅ ହେରିକା ଶୋଇଥିଲା, ଉଠି ଘରୁ ଆସିଲା। ଖାଲି ଆଉ ଅଳ୍ପ ରହିଲା, ଜିଲେବିଟା ପକାଇଦେବା, ସାରିଦେବା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ କହିବେ ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଖେଳ ଦେ ନା ବସିକି ଖାଆନ୍ତି ସତରେ ହେଲା। ଜୁଲାଇ ପଡ଼ୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ କାମ ଠିକ ନା, ସାରା ରାତି କାମ ଚାଲିଛି। କେହି ନାହାନ୍ତି ପାଖରେ, ଅଲଗା ସବୁ ଆସିଲେ। ରାତି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲାଠୁ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ହେଲା। କ'ଣ କରିବୁ, ବାବୁ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯାଉଛୁ କାମ କରିବାକୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ। ଜିଲାପି କାହାର ପସନ୍ଦ କମେଣ୍ଟ କରିବ, ଆସ ଜିଲାପି ଖାଇକି ଯିବ। ତାଙ୍କର ଭାର ହେଉଛି, ମୁଁ ତୁମ ଜିଲାପି ଖାଇକି ଯିବି, ଆସ। ଆଉ ବାବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ। ବାବୁ ଶୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ବାବୁଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ସେ ବାବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଜିଲାପି 280 ପିସି ସର୍ଟେଜ ଯେମିତି ନ ହୁଏ। 180 ପିସ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ 180। କମେଣ୍ଟ କର, ଇଏ ହେଉଛି 180 ପିସ୍ ହବ।